sin grieves the heart of God. Kung sa daw ang sala, makapasubo sa kasing-kasing sa Ginoo. Every time we commit sin against God, dili malipay ang Ginoo. Kitang tanan rin magitay ginikanan. Kung nahinumdum baka nga sa diha nga nakasala ka, batok sa imo ang ginikanan. Nagkatawa sila, nagpahiyom sila og gi-congratulate ka. Ug mingon nga, congratulations nak, nirebildi ka sa kuha. Nabay na. Wala oy. Sumala atong nag-viral dito sa Tugbok, kung wala ko masayop o sa Lantaw Bukid ba to sa Naitabo. May tulo kay estudyante. Wala mo uli. O niya, pag uli, kadlawon naman siguro to. Dagagsamad ang lawas, mga kamot. Interview, gikidnap daw sila. Gikidnap sila, mangwa sila kauli. So sa siging imbestiga, nigawa sa ang tinuod nga naitabo. Ang sa tinuod na itabo, wa sila mangiskwila. Silang tulo. Nagsabot sila nga magsuroy-suroy sa mall dra sa Mintal. O diba na may mall ng Mintal? Hang tulwa sila kabantay sa oras sa sige suroy. Naabtan sila gabi. Nahurot ilang kwarta, wala na sila pamasahe. Nahadlok sila sa dalan nga magbaktas kay layo. Taga-tugbok niya Mintal. Siguro pasulod pa. So sa ilang gihimo, gisamat-samaran nila ilang kaugalingon. Pag may report sila, nag-kidnap sila. Unya, nakabuhi. Pag imbestiga, atik ready ang tanan. Ang reason, ganong ilang gihimo? Ngano mo unsa? Kabalo mo ngano? Unsa ilang reason? Ang reason is, nahadlok sila sa ilahang mga kinikanan. Kay dugay sila kauli. O, see? So, both pasabot ni Ana, nga wala ginikanan malipay kung makahimo ka og dili maayo. Wala ginikanan na mingon, congratulations kay nakapatay ka. Ha? Congratulations kay nangawat ka. Congratulations kay adik ka. Congratulations kay bisyuso na kakaron. Dili ginahin ana ang imong maangkon. Labi mga ginikanan na stricto kaayo og mingon nga gusto kay papriso ta ka. Ako pa mo report sa imong pulis. O ka mingon mo ginikanan nga layas diri. Ha, pangita kuyog dito ka asa ka puyo atos barkada nimo. Di? Tuki maunay kinaya sa ginikanan. And sometimes, maunay ang nahimong hinungdan or most of the time, maunay ang hinungdan nga atong ginikanan, dili gyud malipay. Pag kita makasala, diha kaniya. Masubo ang atong ginikanan. Labaw na ang Ginoo. Every time we commit sin, masubo ang Ginoo. Mahimong sad ang Ginoo. Kaya nakasala ka kaniya in Ephesians chapter 4, verse 30. And another thing is sin is the wages. Sin's wages is death. Ha? Romans 6:23, Corinthians man din na. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa pagpakasala, kamatayon, whether you like it or not, mamatay man gyud tang tanan. Physically. Pero kung dili ka mo surrender sa Ginoo, magpadayon ka sa paglunang diya sa pagpakasala, makasinati ka sa kining kamatayon. Nga mo'y gipasabot niini. Unsa nga kamatayon? Kamatayon diya sa imong kalag. Spiritual death. Nga kining nga kamatayon, mao ang pagkapukan sa imong kalag. Dito sa kalayo, nga walay pagkapalong. O dito ka, mupuyo, hangtod sa kahangturan, walay ending. Dito ka, hangtod sa hangtod. Kaya nga naman, mauna siyang bayad sa sala.